Yan. Lamas natin yung asukal dyan. Oh. Yan. Doon sa loob. Paminta. Saka magic sarap. Tingnan natin kung ma-magic niya yung sarap na ito. Tapos, ayos na. Ito, ready na. Alright. Light up. Okay. Ilang oras kaya to? Check natin after 1 hour. Let's go! Yan. Luto na yan. Pinatay ko na. Alright. Lutong-luto na yan. Uy! Tingnan natin kung malutong. Uy! Sarap. Kainan na. Oh, yan. Okay na. Uy! Sarap.